ବ୍ୟାଗ ଭର୍ତ୍ତି ସାର୍ ଯୋଉ କଥା କହିଲେ ଯେ ପୀयूष त्रिपाठी को पचरा गला जे एई जो पैसा विवाद रे आपण माने 70-80 लाख टंका कोटी टंका पाउचंती एवं जो माने तळ स्तर रो कर्मी पाउनांती देखंतु मु केवल कहबी जे यात्रा रे जो आर्टिस्ट माने अधिका पैसा पाउचंती तांको भितर एते अहंग भाव खास करी मालिकंक प्रति अनुगत्य से कहले जे आपण गोटे कंपनी रे देखिबे मैनेजर टू गेट कीपर जायथिबो समस्त दरमा कोन समस्त समान हबो सेटा जहा फिक्स हे जेची फिक्स हे जेची अर्थात पैसा पई एमानकर अनुगत्य खास करी मालिक मानक प्रति रहउची यात्रा रे जो लोक रहउचंती बा जो माने सहाय्य करूचंती ताको पर कोटी टंका पांतु किंतु ता व्यतीत जो अन्य कर्मचारी माने रहिले सेमानकर स्वास्थ्य सेमान तो कोन पुनी मनीष तो ना गोटे मनीष कथा दायित्व नै कि यात्रा चालुची से तो गोटे प्रसंग जे 3-4 जण बड़ बड़ कलाकार को जो माने टिके नामी दामी हे जाइछंती तांको ही केवल आपण मोटा अंकर टंका देबे बाकी तले जी अच्छी एभली भाव व्यवहार करेंगे टंका तो छाड़ू एभली व्यवहार करेंगे से माने मनीष पणिया टिके भी नथिबो द्वितीय प्रसंग जोटा मु कहूची टंका देखला परे मु आ गोटे कथा मो मन को आसुची यात्रा जगत रे अनेक बाहर लोक मध्य जाई कला टंका इन्वेस्ट करछंती आपनकर मन थिबो किछि वर्ष तळे सिनेमा रे केमती कला टंका सब इन्वेस्ट करा रियल एस्टेट मनी मु आपन को आज कहूँ मु थरे भुवनेश्वर रे जो अनेक सुना दुकान सब खोलुनी आप देखते मोर थरे मन अच्छी मु पचारि गोटे आसोसिएशन जड़े कर्मकर्ता को पचारि मुझे अच्छा आज्ञा भुवनेश्वर रे लोकों को रोजगार कौन मैक्सिमम लोक होचंती सैलरीड क्लास लोक सुना दुकान इतने सुना दुकान सुना दर पुणी हाउ होकर बढ़ुची सुना इतनी सुना किणुचंती से मत कहले दीटा कथा से कहले आपण भावतुनी जे ये जो सुना दुकान भुवनेश्वर लोक आधार किणुचंती सुना आमर बड़ बड़ गराक होचंती खणी अंचल लोक से माने भुवनेश्वर आसुचंती एठी होटल रहउचंती कार करिकरी कार रे आसुचंती होटल रहउचंती एवं ता पर दिन सुना फुना किणिकरी से जाउचंती माने सुना किणीमा गोटे बर्तन संभ्रांत परिवार रे गोटा लक्षण हो गोटे आरिस्टोक्रेटिक सिंबल हो एक दुई रे से मत कहले आपण जो भावुचंती एते दुकान सब सुना दुकान खोल सब कोन टका ताकर मुले आउ मु लोन आनी पारि ना ना अनेक पॉलिटिशियन अच्छी अनेक बिल्डर्स अच्छी तांकर जो कला टंका कोट तो रखिए ना आप लक्ष्य करते आस्ते आस्ते भारत वर्ष रे ये कला टंकार प्रादुर्भाव घरे लुचेक रखा तो कमिला कष्ट हो सरकार विभिन्न प्रकार नियम कानून आनला कष्ट हो गला से बर्तमान से सब ये लगौ सुना दुकान यात्रा पार्टी ये सब लगो मुझे पचारि प्रमाण कौन ना आप प्रमाण निजे देखिले टेलीविजन चैनल आपण पर प्रमाण देखिले मुझे पचारि से समय कथा कि आज मुझे पुराना कथा को मन पकई जिते भावुची मुझे सत कथा से जहाँ कहते प्रमाण आउ क्या खोजा कौन दरकार प्रमाण बा कैमरा आगे टीवी चैनल देखा चैनल एक कथा भी लिखिला जे ए यात्रा पार्टी मालिकों को एतिकी लक्ष्य से यात्रा पार्टी को एतिकी लक्ष्य खाली से प्रश्न भी कलानी सी टंका देकिरी आसिला परे कैश रे सगौरवे सगौरवे से टंका दे दे कैमरा आगे सांबादिक मानू कहउचंती मो टंका दे देली आपण भावंतु याकू आपण आईन की आपण भाबुते जे मॉडर्न अकाउंटिंग इनकम टैक्स एउडा कोथि इठी अरे किछि क्वेश्चन सर जमति कहउतले ए सब उपाय रे ब्लैक मनी टा व्हाइट मनी होची हाँ निश्चित भाव जी टंका इन्वेस्ट करचंती कला टंका तांका लक्ष्य कोन कला को धड़ा करिया नले कोन दरकार कला को धड़ा करिया धर 100 टका मु कला टंका विनियोग कली तांका सहित मोर डील हैला जे आगे आपनकर कला टंका को धड़ा करिया प्रोसेसिंग फीस 20 टका कटि जीवो माने 80 टका आपण प्रकृति रे देले हे पर मो तो मु 100 टका हरै थांती 80 टका दी तादर मु पाइली खुशी माने कला टंका को कहीं जड़े इन्वेस्ट करे अन्य जगह मूल उद्देश्य है कला को धड़ा करवा माने आपण भावंतु आजिका दुनिया रे जिते एते नियम कानून कड़ा हो गला इनकम टैक्स विजिलेंस सरकार सब बेले ढोलपिटी कहते आम सब एते टाइट स्क्रूटिनी करचु नियम कर देचु किछि हबनी डिजिटाइजेशन
ଆପଣ କ୍ୟାସଲେସ୍ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ ଆଜିକାଲି ହଉଛି କଳା ଟଙ୍କାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ। ସେତେବେଳେ କ୍ୟାମେରା ଆଗରେ ସେତେବେଳେ କୋଟି କ୍ୟାମେରା କୋଟି ଆଗରେ ଟଙ୍କା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଇଏ ନେଇକିରି ଦଉଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏବଂ ବାହାରକୁ ଆସିକିରି ପୁଣି ସଗୌରବେ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସବୁ ଟଙ୍କା ଦେଇଦେଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁକ୍ତ ହେଇଗଲି। କି ଆରେ କି ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ କେମିତି? ଆଉ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ଗୁରୁ ପାଇଥିଲେ ନାଇଁ, ନାଇଁ, ଆପଣ ଆପଣ ଆସ୍ପର୍ଦ୍ଧା ଏସବୁ ଶୁଣା ଭିତରେ- କଣ କହିବେ ମତେ ଆପଣ କହିଲେ ଏସବୁ ଭିତରେ ଆପଣ? ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା ଭୁଲିଗଲେ ଯେ ପିୟୁଷ ଯାତ୍ରାକୁ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ସମ୍ଭବତଃ ଥିଲେ। ମୋ ପାଖରେ ଯାହା ଅଛି ତାଙ୍କ ପରିବାର ତାଙ୍କ ବାପା ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବତଃ ପୁଲିସ ବିଭାଗରୁ ଆସନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଯୋଉମାନଙ୍କ ହାତରେ ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ଦାୟିତ୍ୱ ଥିଲା ଯେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା କାନୁନ ଲକୁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ଓଡ଼ିଶାର, ଯଦିଓ ସେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଯାତ୍ରାରେ ଆସିଲେ। ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ବିଭାଗରେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ସର୍ଭିସ ଥିଲା, ସେ କୋଉଭଳି ଖୋଲା ଖୋଲି ଟଙ୍କା ଆଣି ନିୟମର ଏବଂ ସରକାରଙ୍କର ଆଇନ କାନୁନର ଆମେ ବୁଝିବା ଆଶା କରିବା ଉଚିତ। ଏ ଭିଡିଓଟି ଏ ଦିଗରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଦିଗ ଦେଖେଇବ। ଆଉ କଳା ବଞ୍ଚିବା ଓଡ଼ିଶାରେ ଗାଁରେ ଯୋଉ ଯାତ୍ରା ସବୁ ପଡୁଛି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ମାଲିକ ମାନେ ରୋଜଗାର କରନ୍ତୁ। ମାଲିକ ମାନେ ବିଶେଷ କରି କଳାକାର ମାନେ ଗାଁରୁ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଟିକେ ପାଆନ୍ତୁ। ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟଲି ଯଦି ସେମାନଙ୍କୁ ଧରାଯାଏ ହୁଏତ ଅସୁବିଧା ହେଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର କ୍ୟାଶ ଟ୍ରାଞ୍ଜାକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ କୋଟିଏ ଟଙ୍କାର ପଇସା ଦେଇପାରୁଛନ୍ତି ଜଣେ କଳାକାରକୁ, ସେମାନେ ଅନ୍ତତଃ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସର ପରିଧି ଭିତରେ ଆସିବା ଉଚିତ। ଅନ୍ତତଃ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଏକମତ ହବା, ଖୁଲମ ଖୁଲା ଆଇନର ଧଜିଆ ଉଡେଇବା ଆଉ କ୍ୟାମେରା ସମ୍ମୁଖରେ କୋଟିଏ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ୟାଶ ବ୍ୟାଗ ଧରିକିରି ଦେଖେଇବା ମତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ଆଉ ଆଇନର ଧଜିଆ ଉଡୁଛି। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏଇ ଘଟଣାରେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ନ କରେ ତାହେଲେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧରି ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ଇନକମ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଆଇନ କାନୁନ ଠିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁନି ଏବଂ ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ଚାଲିଛି ଯେ ଆମେ ଦୁର୍ନୀତିକି ଅଟକେଇ ଦେଉଛୁ, ରୋକି ଦେଉଛୁ, ଅନେକ ପ୍ରକାର କଟକଣା ସବୁ ନିୟମ ଆଣିଛୁ। ଇଏ ଗୋଟେ ପ୍ରହସନ ବୋଲିକିରି ସମସ୍ତେ କହିବେ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ରାଜାରାମ ବାବୁ ଆଉ ବର୍ଷା ଯୋଗୀ ଲିପିକା ଏବଂ ଶୀତାଂଶୁ। এই ভিডিওটি যাত্রা